Eh ma chérie. I ka men. Mon aimé ndo nindo. Ni a fait ni mon aimé. Kam wallahi mon aimé tena to lando feu. Mais ni a fait ni le bila mission. Il malo ni di se o kela nyeba. Iye ko be ke ka de men sunya ka wadi ma. Tante. La mission ta to la no mama nda se men keli. Voilà. De ko kra ke men no da keli. Très bien ni ro le ni. Eh. Akala ni kela ko so. De ni na tunu tele kele wa do de yin ba do nta halin ta to la gine ko. Al fala da men de choko de yin ba wa yoro be. Men te de yin to la gine. Otoma. Nala so. Ni ala mbogi. De muso men kare nda ka suse ka donde ke kuna bon. Ka donna bon nan ka balo ka fede ya bo. Won nani yanda ana alla ali wonya mbara lo tubabu le ben fala ko telle mère telle fille. Ali wonya la famille wonya. Mayana matel de ko. Wonya la matal. Ni ala. Awanda din suira la men. Nagina yangi tera le la wolo. Nagi tera le muso wala nyam tu mala ka fa ko lo jaaw fana majini tembi. Oh. Na yana nki ba sa. Balondalla. Adunya musora stati mi wona ala ko be la tambini Bamako le. Amu falande. Kono. Amu falande. Ne te foi fala. Ma de be wala. Problem ta. Ye? Awa. Ni ma de ma. On conteni kande. Me kana la mende. Mami wallahi baba wo kerandi 10 millions di. Ade so anda konte kana ite. Tante. Wallahi ali ma foi di ma. Ila la dia me mfadila. Billahi mboki ya. Do si ngole te. Otonde ma. Ai. Ça c'est calme. Non. Madame. Ni wankana si ha. Ndin si la ko be dan fe. Na no so na fo chek bolo balade ndo anta. Daya hali kuni déranger Daya. Awa tante ambe ha. Awa. Ndeki. Awa. Madengo na kuta. Nabi udah berapa yang Allah yang tadi binta kili no nana uma dia me nyako Allô Tante Binta na nabi miswa ni maba mununko pasi wonde hanka mbolo madinna abilibilira kadumbongo no masa tala bi me ayo lengara makono nala ikamem fuata na rate la fe de di de masoro ha awambra mi awa na igisula nala den di masoro. Ok, merci. Awani bla, nyaka, tana tola indofio. No, ni mbrabu yange yati. Na. Eka fokunya shekili. Abranda. Sek. No. Ngena ukonde ni de barafana kumadu maya. Idara ya mbra kumadu fonka. Oui. Maintenant, c'est que le problème est famille. Il était qu'il y a Butundi. Il y a un seul là dans l'âme. Mrafi muso ko din talibule. Mrafi yanku ni bodin ko menka. Ni bodin ko menka ibi si bakasula. Fui mantoro ila kumaro ere kantoro ka dépasser. Ima woro la ko muso menko. Ima muso men furu sunna ni fardala. Ye baile na ya bon kabala ye baile sper bi muso bro frère na wa fedala
kuma me yemfe afi musui made mbere fode me yeni al baltula landwa hayla banna fami man saben ka kanka kitila wallahi mfana mbranka nimbe sali koro ande do asa wulo ya mi fi afila moye ha bani ile de wana ni ile mole bani ile de wana ngonyaka na kana kenka afaide mbalda me de ko me dofta adiketa ko ka la nyani si ko mbaraba fiu mbaraba ina kila moma nekir ni minna ibara kabata kambu imamra l'espère di muso fana mulona no na frendia amekele ko bara madi nyanyara befinya ile neta kuma e dolo man anne kuma na kuma tine nete no kuma yante ile man nekli ina le kankli no kuma tine men na kikiri telefone naka ina ka sara nere la ko nya finya i muso bara na kansi mata ma men fanya amma akukuma ndani ngada kuma tine ni nete il y a pas de problème ici ni le respect le mago d'accord donc faut tenter e bara bunya fiu faut tine ni nete akani mais maman nyeme folen a fond mama damanye iba men ne chèque ala ni bintawo alhamdulillah na ye mo nanna ay nele nanna o barake na ye mo doela ay nele doela akaka ka binta bunya abuye mo le binta di I bunya la ke ase to na mama mais ça va dire ni mama de ma amiri la ni ala jafuta maka binta nani iti miri la teta sala mate ka kanka binta sangeli bide men balola ka masini ka ne balo ka masini oui la sangeli iba kolonkala kolomba ina lankan na kwa itamila téléphone mate breka ka téléphone ne ba sadi binta ka téléphone o sala o la ka mais ça l'engage que binta ça l'engage que toi ça c'est pas mon problème ça maman ni de ba daba iba il est wala ya temunya il est tibwela go il est temunya la ko kada ye bunya yani il est tibwela go bunya go voilà moi j'ai rien à foutre ici ça mais ça va rien faire non tese mais ça va ni ka binta ta me fo ni jabiro de dina iba ye musobere wala futela gluti ke ba musoma ngo kele ka sila ira la futela manyanga ni la foariate ko musola mariage ba kelo mi kele babo ye dépense di musolo ine luko no mbiri kuma nyale te da ku musoli barula mi musolo na mbiri kuma nyale nyame ka won wai billahi tala ika ke siso iko bile ko mi tane bala mama ça va arriver maintenant mama ça va arriver maintenant et puis t'as nan kibda ngina ba le foute mago non et puis on m'a dit que la foute ma d'ailleurs bite quelqu'un de kasi kamilgo mama de ma c'est amira ngumala amira ngumala ni mo ka ko nyuma ke mo hari tilikele ne ka lwanye ada lwanye ile kande de do mi ka tunya bele to kama mada wa tuyibolo ki muso tuyibolo bonkono aila bonkono ami wasa ate sekola ibanda ina le bakunde ba olero ibiri bakunde iti biri la le bate tende na bro ala famille ibanda ni fusi muso ka ati alfi andara ka de fa wallahi luti ke ba moro kulu mbeliti mante kebe ke mo muso te karita na nike ka ile fudi muso men ko ni le jaja e ba ina ni ya comme denko yete mutu de feu aka dafanya kele men fo binta ma woni na sila ya ila mu fo binta wana isa bari ba manne bala resta terme kumodi ni tu gaita ndata fara hato no kurusi do ni afani mawale binta kondo alhamdulillah awra ke famadi nya rake famadi wallahi téléphone me ibran na fi de feu e kalo konti c'est la fili la ay di chèque do ha chèque bravo bimabo o sur ni bola di kalio awra barada na ro no mala nyangini ka yoro do ha ka fsade ko bra fanye kalo ndre mene folie di e kani son kidi kela dépense ta moto kela Kawuti kela fi ke ba di nyanya ka e kani lo kela dépense krodi donc ni mo wanya suma c'est pas bien ko boy wanya nyini na do bulu c'est mieux ita lo ko so bonya ni koloma yikere di fi bi bulu ko ni na dano ba ole kante ole kon ka fsadi kairi tanatia anasta abado ya nya manya la takan ole ka fsa me kani kulo de pasi ko o bani ne wuti o seben ne ka magbe fefefe muso doni kele ku yala bon dama si bon ka boy ki ilo ala frais d'hospitalisation ko an kana jankuru la ya dandan yi fani sanye donc ko mise wulu o makanga manke muso ma e meni muso gira o tabadi kenye kuma gura lo kana fokidi lo ke dépense ko de ko ke idi ni misako intera kunu tabi
tout cas comment aura que fama de ina kana nyala ka foli bradia ni dansi ba la hargia amina ya ni kende ada bradia nyako so nko se laura bana abo komfora ko ndafa ha anya me ka baranya ba baranya ba ni ka fa di be bra kwa nku mo ko mo fala ni senga hol awa merci beaucoup ok chérie pour moi ala bino ya ha merci bonne journée que subunya Nicola maneke alo fivi bolo ko en nado ano ka ke doninta bi mo bambro don naki madama na ndi kala nyami foli hakili soronde yedulay hakili kan fana drame men ko bra folonde islamnal maslan ngere didi ipapere kele la bintrani men silani de la ndeye ama follow ma atela banuna alla ka sebebi ne ke joni ite safiu na makina demme bunyarati ala moya wati de kende tereba adidi de kende tereba mo sima lo fu ala nde tato enfeu yina na conseiller ya to enfeu ire kani yisi me boli hakibiro me boli kundo yo jate mo si amamba le brasa fani doy sara doy nana dendi na ke fusi inde ma ndi ko be bila yi dunya ko be le bila yi hakili to na kuma ni na ko brame ha nan ni soron antera dan sila bi kondi ifana na moya wate na la chela lede ibrane ka ni yense mbrame na mirimbi de mbrame na jete bi de ibra dunya ka mara la kuma be menna ande e kalon kan funya wolonna ka funya ko ni tama mena ko teke ko tama na ibra ka men de ka funya ka ka funya ni ala ka jomina kanya mimina madini ya ka nga ni funya wolo ko ni yoro menobe hali ka fi keko e ka fa amandini ka fa o fi mais alhamdulillah rabbil alamin bi mfana marake dentidi nye santa ani fula nyenke fula ko madenti yake alabara na dendu matenya ntenjite la nyeme nyinena alufe toujours mbra tieli meke alulu ye jafamu aliento dini nyanye aliento alagi aliento solo mais wato chèque brafon felam na wallahi chèque de tamigro ronte tami ne mama dama marasara alala nen kanda parce que nte susala maliala nkalo mbra kuda jimenta fankele ni kome nkalo kuma men brafon mbra memme ya kameya mara mengi wole la lawo ni kam chèque muso ya déplacer la kana kana kuma koro fima wole mai masse foi fola putre foi mais masuno hanka kena bawolo miliani kasi mais ala akay parce que ne fana nyebi ne fana kap salé bi parce que ali hayero na tamade son ne do alhamdulillah rabbil alamin barakele ne soro ne da ala tando barala na nini ko me benana ka ali jafa ala ni kala ko sonna maradali ça va joyeux c'est ma fille oui? Viens là viens ko ni mi yira no kuma me fo ni na ni ma kwa me ni ma bala mbi ya fo ko nete ni ma kwa mba bala ay ma su jone fo la de ko chaque ye mekela ake ala ni kala ye boy yambela ye kuma su jo fo la to ko ni mo ko yu fo awan ni fala la to ro haida ina ra do ni da ni da do ni bi boro ma me na ndeke fi ni sata ni ya ku siti da ko ni ndeke me to me ni sababu mo yu fo na do de dali ami no da bro mo chidi ila mote ibra mote ikani mote ifuri mote e boya ngani ye ko ikana fe o ko ba fe ye menyi na ndai lakini ukuye ya mbrasi ya ikana fe ande hewa kumba
ko ila mo le kafiri de ne ma men non na ne re ma lo de misimi kele ma yando on wani ko lila ay da yi kuma fo to ko de ni ba o men se afo kwa ha amra la yara ha ma fi ni je ko ma fi ndi de me fi ando afi ya tele fa ma fi